अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट माशे, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नहीं तेरा जड़ा है अपना के ना सुस तेरे को शिरके दा ना शाई केड़े शिरके च आया तो वो शिरके दा नाम तहसील मरन है मुसस्सा उससे किसी पाकिस्तानी को वीज़े ले आई है किधरे दा वीज़े ले आई है 6,20,000 दा वो अपने इलाके दा बंदा ही है कितना अरसा काम कीता ही 8-9 महीने एक रियाल भी नहीं दिता नहीं 170 के 75 अब 8 महीने कोई चीज़ नहीं दी रिहाइश भी देने अच्छा तो कितना महीना काम कीता इतने 8 महीने कोई शय नहीं दी तै शिकवा ही नहीं कीता किसी की कोई जेड़े मुंडिया ये साडे तो पहले जेड़े नवे आंदे महीना तो पहले हाँ ਉਹਨਾਂ मतलब वहाँ 30-35 मुंडे ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਛੱਡਿਆ 15,000 ਦਾ अच्छा उन्हें भी कोई नहीं कोई मकतबा में ले कोई बलग शरक कराई उन्होंने खिलाफ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਹੈ अच्छा ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ अच्छा रियाज ਰਿਆਜ਼ बस उतो मदीने की में आया तू ਮੈਂ हाँ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ अच्छा काम खत्म हो गया ही है खत्म काम ना लाया ਹਾਂ आया कितना अरसा हो गई है ਇੱਥੇ हाँ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ नहीं तो बात हरम विच सौंदा रहा सिर्फ ਨਾ होर भी किसी होर को लगदे कोल रहना रहा ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਐ ਭੁੱਖਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ यार तेरी हालत में फोटो तेरे वेखे पुराने तेरी बहु हालत सेहत खराब है कल तो परसों तो तेरी ये पोजीशन है तेरी अखा लग गई ना असी तो आख्या भाई हुणे मरदा बंदा हथों वहना बार क्या सवेरे तू शुरते खाने शुरते अगे 11 बजे पेश हो वह ए मसला ते मैं बीमार हाँ ते मैं सड़कों ते सौना मेरी खान पीन का ही बंदोबस्त मेरे को एक रियाल मेरी जेब ही नहीं है मेरा बुखार नहीं मैं टुटदा ते मैं घर तेरा बेहतरीन हो तेन जनाब बेहतरीन तरीके का खरूज लगा थे तेरा अच्छा इलाज और सी खान पीन सारा कुछ नहीं तो उन्होंने नाल राबता भी कीता ही आ दोबारा उन्होंने कंपनी वाले दे नाल हाँ यार उन्होंने तो किसी रिपोर्ट ही नहीं कराई च ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਸ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਕਾ ਰੈਡ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ अच्छा बाकी लड़के किधर गए ਨਾਸ ਕੇ ਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਕਹੀਂ ਤੇ ਲਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ चलो अल्लाह पाक मेहरबानी करे सी यार जी, जैसा कि आपने वीडियो देख ली, ये वीडियो जो है सऊदी अरब की है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग अपने एजेंट से पूछिए कहीं आप मुझे सप्लायर कंपनियों में तो नहीं भेज रहे। ये एजेंट लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ऐसा ज़लीलो ख्वार करे, ये मासूम लोगों को, मासूम पाकिस्तानी लोगों को सप्लायर कंपनी में ला के उनको बेआसरा और बेसहारा छोड़ देते हैं। आप इस लड़के की वीडियो देख रहे हैं, ये लड़का कह रहा है कि मैं 5-6 महीने से जो है ना ख्वार घूम रहा हूँ, मुझे मुसस्सा यानी कि मुसस्सा और सप्लायर कंपनी मुसस्से वालों ने जो है ना इनको सैलरी भी नहीं दी। और दूसरा जो अल्लाह भला करे इस बंदे का जिसने इसको अपने घर पे लाया है और उसको जो है ना पनाह दी है अपने पास, कि उस बंदे की आंखें ऊपर चढ़ गई थी कि ये बंदा मरने वाला है। इतना जुल्म खुदा का है, आप लोगों से 7-7, 6-6 लाख रुपए ले रहे हो और उनको सप्लायर कंपनियों में लेके आ रहे हो। मैं 1000 बार ये कहता हूँ कि आप अपने एजेंट से पूछो कि आप उनको सप्लायर कंपनियों में ला रहे हो या किसी ऑथेंटिक बड़ी कंपनी में उसको भेज रहे हो। शिरका जो होता है, जैसे कि यहाँ अरबी में शिरका कहते हैं कंपनी को, तो सप्लायर जो कंपनियाँ होती हैं ये बंदे को यहाँ पर ला के आगे बेचती रहती हैं
یعنی کہ دوسرے کانٹریکٹر کے پاس وہ ان سے 1 مہینہ 2 مہینہ کام کرواتا ہے، پھر سیلری نہیں دیتا، پھر اس کو دوسرے کانٹریکٹر کے ہاں بھیج دیتا ہے. تو یہی چلتا رہتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا خوار ہو جاتے ہیں. اور میں پاکستانی ایجنٹوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کرنا بند کرو. خدا را لوگوں سے بدوائیں مت لو. ایک تو آپ ان کا لیے کام کر رہے ہو، ان سے پیسہ لے رہے ہو، اور پیسہ لے کے آپ ان کو اتنی مقدس جگہ پہ بیچ رہے ہو. وہ بندہ آپ کو بدوائیں نہیں نکالے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ آپ کو بدوائیں نکالے گا، ضرور نکالے گا آپ کو. اور خدا غرق کرے، میں کہتا ہوں ایسے ایجنٹوں کو جو جان پوچھ کے سپلائر کمپنیوں میں مصصوں میں پاکستانی ایجنٹوں کو بولتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مصصوں میں جو ہے نا کام ہے، کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی سیلری لوگوں کو دیتے ہیں. بکواس کرتے ہو. لوگوں سے سچ کہا کرو، سچ باتیں کیا کرو لوگوں سے کہ ہم جو ہے نا تمہیں سپلائر کمپنی بیچ رہے ہیں. اور یہ 3 چیزیں آپ ان سے کہو کہ ہمیں رہائش، اقامہ اور سیلری کی گارنٹی آپ مجھے دو گے. کسی مصصے والے کو، کسی بھی سپلائر کمپنی والے کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کا 1 روپیہ بھی مارے. آپ اپنے ایجنٹ کا گروان پکڑو اور آپ حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہوں گے. اور میں بدعا دیتا ہوں اس حرم شریف کے اندر بیٹھ کے کہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. آپ اس بندے کی ویڈیو دیکھیں، میں نے اس بندے کی ویڈیو دیکھی، یقین کریں میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. اور میں جتنے بھی ایجنٹ ہیں پاکستانی، جتنے بھی ایجنٹ ہیں جو لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مصصوں میں بیچ کے سپلائر کرنی، اللہ پاک آپ کو ایسا غرق کرے. اللہ پاک یہ چیزیں آپ کے بچوں میں سے نکالے. یہ جو آپ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، آپ اللہ کرے، اللہ رب العزت، اللہ انشاءاللہ آپ یہ اپنی چیزیں، یہ بدلے جو ہے نا اپنے بچوں میں پاؤ گے، اپنے والدین میں پاؤ گے، اور آپ اپنی ذات میں پاؤ گے یہ بدلے. انشاءاللہ دیکھ لینا. میں انشاءاللہ رد کروں گا اس سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. میں انشاءاللہ یہ جو میں نے رد شروع کیا ہے، میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کہ لوڈنگ آف لوڈنگ کے نام پہ کتنے لوگوں کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہے. بہت سارے نام جو ہے میرے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ میں جلد ریویل کروں گا. اور جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جن کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر فراڈ ہو چکا ہے، ان کی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے میں سوشل میڈیا پہ لگاؤں گا تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ کون کون جو ہے پنڈی میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے اور لاہور میں بیٹھ کے کون سی جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز آپ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ جڑے رہیں میرے ساتھ، اور نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ہر ظلم کے خلاف جو ہے نا انشاءاللہ آپ میرا حوصلہ رکھیں گے، میرا حوصلہ دیں گے، اس طرح میں ان ایجنٹوں کی ماں بہن کرتا رہوں گا اور ظلم کے خلاف جو ہے میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اگر کسی بھائی سے ممکن ہو تو اس بندے کا مجھے ایڈریس اور پتہ وغیرہ مجھے بتائے. انشاءاللہ جتنی میری ہیلپ ہو سکے گی میں ہیلپ کروں گا اس بندے کے بارے میں. اگر کسی بھی جانکاری ہے کسی بندے کو تو مجھے بتائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.